Yang berbahagia Syekh yang banyak membantu dalam menjayakan projek ini, dan bagi-bagi yang mengikuti tentang qiraat tahu kekuatan Mak Sarawi ini kerana tersohor, dan bantuan itu telah menyebabkan Saudara Abdul Latif merasa berjaya dalam langkah ini. Kita biasa dengan Kompleks Nasyrul Quran, tetapi kita mendukung ini kerana memenuhi banyak faedahnya. Pertama, tentunya penyebaran Al-Quran. Keduanya, menekankan beberapa ikhtiar baru seperti yang disebut, mengajak rakyat, terutama anak-anak muda, anak-anak sekolah, supaya lebih berminat melalui Al-Quran itu kepada bidang-bidang ilmu terkini, termasuk sains, matematik, digital, AI, tetapi berteraskan nilai. Dan bila kita bicara soal nilai dalam negara madani ini, nilai ini memang berteraskan Islam, dan Islam itu maknanya berpangkal kepada Al-Quranul Karim. Sebab itulah dia menjadi asas. Apalagi bila kita ada Dr. Alama Syeikh Dr. Ahmad Isa Sarawi yang membantu dari segi mutu, pemahaman, dan ini sesuatu yang disebut Mushaf Ummah al-Jami ini merangkul ke-220. Jadi kaedah ini, jadi anak-anak yang baca itu tidak akan terkejut bila dia dengar sendiri kaedah-kaedah dan pembacaan yang ada. Yayasan Restu di bawah pimpinan Syekh Abdul Latif dan rakan-rakan di sini telah meletakkan kedudukan Malaysia dari segi pengeluaran Al-Quran itu di antara yang tertinggi. Selain daripada Arab Saudi dan Mesej, kalau di rantau ini dia yang pertama. Dan yang menyebabkan kita mengangkatnya ke mercu yang lebih tinggi ialah cara umat Islam dengan hikmahnya. Selalu kita sebut, kalau dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, kita menjawab bukan dengan cara mencerca atau lawan balas secara sembrono seperti kita lihat yang berlaku termasuk dalam negara kita, tetapi dengan menghasilkan Al-Quran dalam terjemahan dan diedar di banyak tempat. Setiap negara saya kunjungi, Peru, Brazil, Cambodia, Laos, China, Rusia, saya tidak pernah tinggal membawa Al-Quran dari Yayasan Restu dan terjemahannya. Dan sama ada langsung kepada kerajaan atau langsung kepada pusat-pusat Islam atau masjid. Dan dengan peluncuran hari ini terjemahan ke-30 Bahasa Rusia, dan kebetulan Badulia Mahmulia juga yang di-Pertuan Agong sekarang di Rusia. Jadi ini suatu perkembangan yang sangat menggalakkan. Cadangan untuk menterjemah 20 bahasa lagi. Dan dia sebut ini kerana dia minta dana tambahan. Jadi tentunya untuk ikhtiar ini, saya bagi pihak Kerajaan MADANI tentunya akan memberikan seluruh dukungan dan kerjasama. Mushaf Ummah al-Jami ini inspirasi sejarah Mushaf Uthman. Dan ini seperti yang saya sebut, pertama ini kesinambungan warisan. Dan keduanya sesuatu yang boleh dirangkul dalam satu mushaf. Dan ini memang suatu yang menakjubkan, dan saya ucap terima kasih juga kerana permulaannya dari segi Institut Pendidikan di Doha, Qatar. So I must take this opportunity to express my profound gratitude, jazakumullah khairan kathiran, for this bold initiative. You know, this is not a normal feat. As explained earlier, we had so much
incidences because of ignorance. The ignorance has caused so much mischief. Islamophobia, anti-Islamic tirade, all over the world. Not only in the West, but also in the East. Not only among the colonial masters, but also states and countries that have been colonized. Non-Muslims, even Muslims, due to ignorance. That is why in Malaysia, for example, I have promoted widely this article published in the Atlantic, or the Nation, by Edward Said, The Clash of Ignorance. He did not make reference specifically to the Quran or Islam, but the clash of cultures and civilizations is due to ignorance. No effort to understand. What we termed those days as Orientalism and anti-Islamic or Eastern, due to colonial mentality, has now transformed into what is known as Islamophobia. And regrettably, Islamophobia now is being adopted sometimes by governments, sometimes by right-wing parties, influence the national narrative. Now, we can choose to shout and yell and insult. We can choose to show anger and condemn. But we in Malaysia, thanks to my colleagues in the government, Zamri is here, and Yayasan Restu, Abdul Latif, we said we choose to respond according to the Islamic precepts and tradition, through engagement, through knowledge, through understanding. Not all Americans, not all Europeans are against Islam. Those who represent these views stems from either ignorance or hatred or plain arrogance. So we must engage with those. This is precisely the reason when we heard about the burning of the Quran in Sweden, Malaysia responded by saying, you burn one Quran, we will inshallah publish 1 million. One of the first countries we send the Quran is to Sweden. To Abdul Latif, to universities, to libraries, with the translation in their language. And this is the manner I think we need to respond. The government's committed. But what is particularly outstanding with the effort of Yayasan Restu is the ability to produce Quran with such quality, with such speed and translation for now in 20 languages. So I must salute them for their effort. May Allah bless their effort. Jazakumullah khairan kathiran for this great effort which we will continue to support. I look forward, of course, to launch that Usaha Madani, because Abdul Latif remember that the idea for this publication and translation and production of the Quran in Malaysia was in the 90s. Must reflect again, which I have alluded to before. I was in Jakarta to celebrate Istiqlal function at the Istiqlal Mosque. At that time under President Suharto, and I looked at the Quran published where they include the local art motif from the various regions in Indonesia. We have the Minang, the Palembang, the Jawa, the
Batak and the Mandailing and the Sunda, all to show that there is universal message of the Quran, but there's also the respect and acceptance of urf, the adah, that do not run contrary to the spirit of the Quran. I came back, mentioned to Abu Latif, and the rest is this job. We gave a small grant, and Alhamdulillah, even when I was in the doldrums, resting somewhere, my dear brother, Datuk Sri Zahid Hamidi, took the torch and continued to support all effort to ensure the rise. So that sort of a spiritual link is probably not very known, but that is what ukhuwah and friendship is all about. So I look forward to, inshallah, and may I again, sekali lagi saya ucap penghargaan setinggi-tingginya kepada Latif, Syekh Isa Maksarawi yang menghabiskan seluruh tenaga dan kekuatannya untuk melahirkan satu Quran yang mengandungi mushaf yang disebut ummah untuk ummah, dan al-Jami. Ini luar biasa. Jazakallah khairan ya Syekh Ustaz. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Dan apalagi dalam bahasa Rusia, jadi saudara yang tahu bahasa Rusia tolong ambil satu. Yang tak tahu bahasa Rusia tu ambil yang bahasa Melayu ke tu, bahasa sudah cukup terjemahan dia. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, dan dengan semangat mudah-mudahan diteruskan usaha ini, dan saya menunggu insya-Allah Ramadan untuk kita luncurkan Usaha Madani secara nasional insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.